Wala. Ayos ma. Ayos ma'am. Kamusta ma'am? Herbal. Mga herbicide, Lemex ma'am. Lemex. Oh, meron. Liquid. Liquid para sa'yo no ma'am. Ano gusto mo? Malaki, maliit? Maliit lang. Sabi mo eh. At saka meron pa yung Mediplus. Anong klase ma'am? Yung para sa corn. Ay, wala ma'am eh. Wala. Yung plaster para sa mais. Para sa ano. Sa corn. ah, 10. Sige ma'am. ano? Isang Ito lang ma'am. 3 times a day sila pareho ha. Pagsasabay-sabay. 3 times a day sila pareho. 3 times a day pareho. Kailangan may laman yung tiyan mo. Ay, Jessie Paracetamol. 1, 2, 3. Iniinom ko siya every 4 hours. Thank you. CVU naman, sir. May paracetamol Ah, na. Pogi. So, every 6 hours. Ako si Pogi. Sabihin. RC for God. Sige na. Michael Angelo. Hindi ako si Michael Angelo. Pintor yun. Si Michael Angelo, pintor yun. Ay, sige Hindi ka pogi ko. Oo, basta Pogi ang ano sa akin. Para Change for 200. konti lang ang tumatawag sa akin Pogi. Yung nanay lang eh. Ingat po, ingat po. Thank you po.